Bueno, empezamos a presentarnos todos los que participan de estas charlas, este seminario. Lo hacemos en el marco de unas jornadas que venimos haciendo durante todo el año para nutrir un programa de la Universidad de Buenos Aires que se llama UBA Digital. Y estuvimos trabajando durante todo el año abordando algunas temáticas. El cambio de del trabajo por impacto de lo digital, y cómo afecta la formación en la universidad de nuestros profesionales, los desafíos en la enseñanza por el impacto de lo digital y principalmente de la inteligencia artificial que ya estuvimos hablando. Y el tercer tema que estamos abordando es la gobernanza, cómo esto afecta a la gobernanza universitaria. Para el tema de la gobernanza universitaria estuvo Gilberto Caparo, que lo conoces de la Universidad de Bolonia, que ha investigado también mucho sobre universidad y sobre los cambios en la gobernanza. Lo hicimos reflexionar un poco sobre la inteligencia artificial, que como vos comentaste en tu honoris causa o en una charla que ya tuvimos, todavía no se había puesto a investigar suficientemente el tema de la inteligencia artificial en el tema de la gobernanza universitaria. Vos comentaste, podrás comentar lo mismo, pero que es un tema que es ineludible. Y con tus charlas cerramos este conjunto de charlas durante el año 2025. Bueno, se sumaron algunos docentes más, me gustaría que se presentaran. A ver, ustedes, bueno, él, ¿te querés presentar? Que así te conoce porque... Soledad Márquez. Soy técnica Yo soy técnica sectorial y bueno, Coneau. docente Yo universitario soy profe en las materias de relacionadas con análisis institucional y ahora en particular analyse institutionnelle et maintenant evaluación évaluation institutionnelle. Gladys, presentate, vení. Gladys. Gladys Esperanza, Gladys Esperanza, coordinatrice du lycée adulte de l'Université de Nazaire. Nacho, no te vas a liberar. Secondaire, en fait. Los dos Nachos. Ensemble. Ok. Ignacio Britos, secrétariat direction de production éducative. Et je suis aussi Tecnicatura Administration et Gestion universitaire, un système d'information. Je travaille aussi avec la secrétaire académique dans le master en évaluation universitaire et expérience universitaire. Bueno, para todos los que están en la última fila, trabajan en la Dirección de Producción de Información Universitaria de la Secretaría Académica. Todos ellos. Economistas, estudiantes de administración, de educación, de ciencia de datos. Y por favor, presentate porque me parece importante. Contale quién sos, Rulo, y presentate. Vení. De toute façon, le micro, on ne l'entend pas ici. Contá quién sos. Bien. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Priscila Vitale, yo soy la presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA, y represento a los estudiantes de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y por ahí, presentate y con él empezamos. ¿Querés presentarte? Sí.
Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Fernando Núñez de Agostino. Soy el subsecretario de Innovación y Calidad y acompaño a Katy en la Secretaría Académica desde hace 3 años. Bueno, y tengo el gusto de ver a muchos colegas que están conectados online. Algunos los conozco, a otros, bueno, no los conozco, pero hay gente de Santa Fe, gente del profesor Adolfo Esturi, la profesora Claudia Roxana Gocio, Miriam Núñez, que es también de la UBA. Bueno, y no puedo nombrar a todos, pero nos acompañan, mira, todos ellos nos están acompañando. Gracias a ustedes también por sumarse, ¿sí? Bueno, a mí me toca presentarla a Cristín, que no necesita presentación, porque todos los que están acá de alguna manera están involucrados en temas y en investigación que tienen que ver con la universidad. Y ella es una de las principales referentes e investigadoras en el tema de el sistema universitario y sus relaciones con los organismos de tutela, es decir, con el Estado, como decimos nosotros, la relación entre los organismos de tutela, la profesión académica y los académicos en las instituciones. Por supuesto, mi presentación no va a ser tan completa en la producción de investigación que Cristín tiene, como la hizo Pablo Buchbinder ayer, cuando le entregaron el doctorado honoris causa a la profesora en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero quizás para los más jóvenes que no conocen todavía y no tuvieron posibilidad de acercarse a la trayectoria de las investigaciones que la profesora desarrolló, Cristín es doctora en Sociología por el Instituto de Estudios Políticos de París, de Sciences Po, bajo la dirección de Michel Croisier, especializada en la sociología de las organizaciones y la sociología de la educación superior. Es profesora e investigadora del CNRS, Consejo Nacional de Recherche Scientifique, y directora científica del Centro de Sociología de las Organizaciones de Sciences Po. Sus principales áreas de investigación son la gobernanza universitaria, por eso va a nutrir esta temática dentro de UBA Digital, las políticas públicas en educación superior, los mercados laborales académicos y la sociología comparada de las instituciones educativas. Ha publicado muchísimos libros sobre estos temas y ha participado en múltiples conferencias internacionales. Lamentablemente, pocos de sus libros están traducidos al español, pero tenemos la suerte, por el impulso de Pablo y de Claudio Suaznavar, de que se va a presentar el viernes uno de los primeros libros, creo que el primer libro de Cristín traducido al español, que se llama La larga marcha de las universidades francesas, que va a ser publicado en la colección de educación superior de la Universidad de Belgrano. Así que para el público más general y masivo va a poder tener acceso a un texto importante dentro de su producción científica para, bueno, conocer sus aportes en materia de la investigación en las políticas de las universidades. En su carrera académica y ha ocupado muchísimos cargos de dirección como vicepresidenta de investigación de Sciences Po y directora del CSO, bueno, ya dije, del Centro de Sociología de las Organizaciones. Por supuesto, ha coordinado una red internacional de doctorados y es presidenta de la Society for the Advance of Socioeconomics durante el 2016 y 2017. Y bueno, yo creo que todo lo que diga no va a ser suficiente para expresar toda la trayectoria académica y todos los aportes que Cristín tiene en el campo de la educación superior.
Por eso lo más interesante va a ser escucharla y poder compartir y discutir con ella, finalizada su exposición, sobre los temas que va a compartir con nosotros en esta jornada. Así que Cristín no es la primera vez que viene a la Argentina, es la cuarta vez, así que le agradecemos enormemente que haya tomado con entusiasmo cruzar desde el océano. Es un viaje largo, pero enseguida recibimos el interés de ella de seguir compartiendo con nosotros el producto de sus investigaciones. Así que yo le agradezco especialmente que haya hecho este esfuerzo para estar hoy de manera presencial con todos nosotros. Y a todos ustedes, que nos sigamos interesando en los temas que tienen que ver con la tarea que hacemos cotidianamente, que es trabajar en las instituciones y dentro del sistema universitario. Muchas gracias. Muchas gracias également. Muchísimas gracias. C'est vraiment toujours un très grand plaisir de venir en Argentine et à Buenos Aires. Donc vraiment, merci de m'avoir à nouveau invité. Siempre es un gran placer venir a Argentina y a Buenos Aires, así que muchísimas gracias al contrario por haberme invitado. Et à chaque fois, j'ai toujours honte de ne pas parler espagnol. Je Siempre comprends quelques mots, mais vraiment, je ne peux pas. Me Voilà. da vergüenza no Désolée. saber hablar castellano, pero entiendo algunas palabras, pero realmente no es mi idioma. Así que Et sabrán surtout, disculpar. pardon. Oui. Et surtout ici, où l'espagnol est tellement beau à entendre. Y Vraiment, sobre c'est un todo vrai aquí plaisir. donde el español es tan lindo de escuchar. Il y a 2 séminaires, un aujourd'hui et un demain. J'ai bien compris, en fait, moi, je ne vais pas pouvoir m'inscrire dans la réflexion sur l'impact du digital. Parce que- Tenemos dos seminarios, uno hoy, uno mañana, y hasta donde yo entendí no nos va a dar el tiempo para poder inscribirme en lo que voy a presentar dentro del impacto de lo digital. car je pense que comme beaucoup d'entre nous, j'en subis les conséquences et je vois bien que c'est en train de transformer le travail universitaire. Porque creo que como nos pasa a muchos, es algo que yo todavía lo estoy también padeciendo y es algo que está transformando nuestro trabajo ahora mismo. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore travaillé sur ces questions. Pero Donc, por el momento no he trabajado en estos temas. donc j'ai plutôt décidé d'avoir un petit peu un regard rétrospectif Así que mi idea fue más bien la decisión que tomé fue de tener más bien una mirada retrospectiva et de revenir un petit peu sur les travaux que j'ai faits, sur la manière dont je les ai conduits. y de volver un poco sobre los trabajos que realicé y de la manera en que los hice. Donc, Sí, vous avez vamos le... con el Ah oui. Ahí Ouais. está. La Ok. próxima. Imprime. Si, si. Bien. Gracias. Et donc, en fait, si je reprends un petit peu les travaux que j'ai menés, et merci Catalina pour les avoir résumés, Entonces, si retomo un poquito los trabajos que hice, gracias Catalina por haberlos resumido. il y a vraiment 3 questions qui ont été centrales Hay dans les travaux que j'ai faits interrogantes principales en los trabajos que hice et qui ont à chaque fois renvoyé à un type de littérature particulier. y que en cada uno de los casos remitieron a un tipo de literatura particular. Donc, je me suis beaucoup intéressée effectivement au fonctionnement interne des universités et à la gouvernance universitaire. Me interesé mucho efectivamente por el funcionamiento interno de las universidades y por la gobernanza de las universidades. Et là, la littérature que j'ai mobilisée à chaque fois, c'était beaucoup plus de la sociologie des organisations. Y en ese caso, la literatura que movilicé tenía más que ver con la sociología de las organizaciones. Quel type d'organisation, quelles sont les spécificités organisationnelles des universités? ¿Qué tipo de organizaciones son las universidades y qué especificidades tienen? Et puis, je me suis aussi intéressée aux politiques d'enseignement supérieur. Y también me interesé por las políticas de educación superior. Comment pilote-t-on un système universitaire public? ¿Cómo se conduce un sistema universitario público? Et donc là, j'ai plutôt travaillé sur la littérature de l'analyse des politiques publiques. Y entonces ahí me fui más hacia el lado de la literatura del análisis de las políticas públicas. Et puis, il y a un 3e domaine sur lequel j'ai travaillé, qui est les marchés du travail académique. Luego hay un tercer campo sobre el que trabajé, que es el de los mercados del trabajo académico. Et là, j'ai mené des travaux à la fois sur les comités de recrutement, comment recrute-t-on ses chers collègues, Y ahí me volqué más sobre los comités de reclutamiento, es decir, cómo se seleccionan cómo se seleccionan y se contratan entre colegas. et là, donc, c'est plutôt toute la littérature en sociologie économique et sur le fonctionnement des marchés du travail. Y ahí
Es más la literatura ligada a la sociología económica y al mercado del trabajo, la que utilicé. Alors, d'un point de vue de la méthodologie et de la manière dont j'ai travaillé sur ces sujets, De un punto de vista metodológico y sobre la manera en que trabajé sobre estos temas, j'ai utilisé plusieurs méthodes. usé varios métodos. D'une part, il y a eu des questionnaires que l'on a distribués en France sur la gouvernance des universités. Por un lado, distribuimos cuestionarios en Francia sobre la gobernanza de las universidades. Quand on a travaillé sur les trajectoires universitaires, on a surtout mobilisé des entretiens biographiques, Para trabajar sobre las trayectorias universitarias, utilizamos más bien entrevistas biográficas, mais aussi des analyses économétriques. pero también análisis econométricos. Alors, je ne les ai pas faites moi-même, je ne suis pas économiste. No los hice yo porque no soy economista. Mais donc, j'ai travaillé avec une économiste, Mareva Sabatier, sur ces questions-là. Y colaboró conmigo Mareva Sabatier, que es economista en estos temas. Mais en fait, la plupart des travaux que j'ai menés relevaient de ce qu'on appelle en France l'analyse stratégique des organisations. Pero la mayor parte de los trabajos que hice estaban ligados a lo que en Francia llamamos el análisis estratégico de las organizaciones, Telle qu'elle a été développée par Michel Crozier et Erhard Friedberg. tal como la desarrollaron Michel Crozier, y Erhard Friedberg. Gerhard Friedberg. Et parce que la question centrale, je pense, dans tous les travaux que j'ai menés, Porque la cuestión central en todos los trabajos que yo fui realizando, ça a été de comprendre comment des acteurs Era- coopèrent les uns avec les autres, entender cómo cooperaban unos actores con otros. ou bien très souvent dans les universités, l'absence de coopération O bien en las universidades, con lo cual pasa muy a menudo, la ausencia de esa cooperación entre les différents acteurs, et donc ce qui rend particulier la gouvernance universitaire. entre los distintos actores, la falta de cooperación que también le da cierta especificidad a la gobernanza universitaria. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est revenir un petit peu aux fondamentaux de cette analyse stratégique des organisations, Lo que voy a hacer hoy es volver sobre los puntos fundamentales del análisis estratégico de esta investigación, en expliquant comment je les ai utilisés dans mes propres travaux. Donc, je vais essayer d'illustrer tout ça. explicando cómo los utilicé, así que voy a ir ilustrándolo. Et demain, je reviendrai sur comment je suis passée de l'analyse des universités à l'analyse des configurations universitaires. Y mañana vamos a ver cómo pasé del análisis de la gobernanza de las universidades al de las configuraciones universitarias. Donc, en gros, vous donner un exemple très concret de comment on travaille sur la gouvernance universitaire. Es decir, hoy vamos a ver un ejemplo bien concreto de cómo trabajé sobre la gobernanza universitaria. Mais je crois qu'il est toujours important de revenir à la façon dont on a abordé des questions de recherche. Creo que siempre es importante volver y analizar cómo fueron abordados los temas de la investigación. Parce que forcément, derrière, il y a des postulats importants et qui finalement structurent la manière dont on travaille. Porque detrás de eso hay necesariamente postulados importantes que modelan la manera en que lo encaramos. Et donc, ce sont sur ces postulats que je voudrais revenir aujourd'hui. Entonces voy a retomar esos postulados. Et bien sûr, j'ai hâte d'échanger avec vous sur ceci parce Por que, supuesto, me interesa muchísimo intercambiar con ustedes sobre esto, comme tout postulat, ils sont contestables. porque como todo postulado son absolutamente discutibles. Alors, la méthode que j'ai utilisée n'a pas été spécialement conçue pour étudier les universités, Bien, el método que yo utilicé no fue concebido especialmente para el estudio de universidades, mais pour étudier toute situation organisée. sino para estudiar cualquier situación organizada. Et donc, toutes les situations où des acteurs sont amenés à interagir les uns avec les autres Es decir, cualquier situación donde los actores son llevados a interactuar unos con otros avec une certaine récurrence. con cierta recurrencia. Donc là, je prends des exemples qui sont en dehors de l'université, mais qui Algunos illustrent ejemplos ça. por fuera de la universidad, pero que ilustran esto. On peut être sur des situations très stabilisées, comme un atelier de montage automobile, Puede ser una situación muy estabilizada, como el taller un taller de montaje automotor, mais on peut tout aussi bien étudier les relations marchandes au sein d'une filière de distribution des produits de la mer. pero también se podría estudiar con esta metodología las relaciones mercantiles dentro de una cadena de distribución de productos marítimos. Ou bien regarder ce qui se passe au sein d'un comité qui doit prendre des décisions, comme j'ai pu le faire sur les comités de recrutement. O ver qué pasa dentro de un comité que se reúne para tomar ciertas decisiones, como en el caso de lo que yo analicé para los comités de selección.
Donc, c'est une méthode qui permet d'étudier beaucoup de situations, Entonces es un método que permite estudiar muchas situaciones, mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'utiliser quelle que soit la situation pero eso no quiere decir qu'on que étudie. tengamos que usarlo en cualquier situación o para todas las situaciones. Par exemple, c'est pas du tout une méthode qui permet d'étudier les inégalités du côté des étudiants ou de l'accès à l'enseignement supérieur. Por ejemplo, no es un método que permita estudiar las desigualdades del acceso de los estudiantes a la enseñanza superior, ¿no? Donc, je pense que c'est une méthode qui est très efficace pour un certain type de questionnement, Entonces creo que es un método muy eficiente para algunos tipos de preguntas, de interrogantes, mais pas pour d'autres. pero Donc, no voilà. para otros. Donc, vraiment, la question de la coopération entre les acteurs, c'est la question centrale. Entonces, la cuestión de la cooperación entre los actores es el tema central Et c'est la question à laquelle cette méthode permet de répondre. y es el tema al cual este método permite responder. Alors, quelques éléments sur ce qui caractérise cette démarche Algunos d'enquête. elementos sobre lo que caracteriza este modo de proceder en la investigación. Elle est profondément inductive. Es un método profundamente inductivo, Par contraste ou par opposition avec une méthode hypothético-déductive, en contraste con lo que sería un método hipotético deductivo. ce qui veut dire que je ne pars jamais d'hypothèses très construites, Es decir, bâties sur la théorie, Yo nunca parto de hipótesis muy concretas, muy sólidas, construidas sobre la teoría, mais bien plus d'interrogations un peu larges, de questions qui m'interrogent. sino más bien de preguntas bastante amplias, de interrogantes que se me plantean. Donc, par exemple, quand j'ai travaillé sur les comités de recrutement, comme je disais tout à l'heure, ma question c'était mais comment on choisit les futurs collègues en fait? Por ejemplo, cuando trabajé sobre los comités de selección de personal, como les decía antes, mi pregunta era cómo se eligen, cómo se seleccionan los futuros colegas. Ou bien quand j'ai commencé à travailler sur les universités, je me demandais comment on faisait pour allouer les budgets au sein d'une université. Cuando empecé a trabajar con el tema de las universidades, la pregunta era cómo se decide, de qué manera se distribuyen los presupuestos dentro de la universidad. Donc des questions très empiriques, plus que théoriques, Son preguntas más empíricas que teóricas et aussi des questions qui sont liées à la coopération entre les acteurs. también son preguntas ligadas a la cooperación entre los actores. Quand on décide de l'attribution des budgets, il faut se mettre d'accord sur cette question-là. Cuando se decide la atribución de los presupuestos hay que ponerse de acuerdo sobre ese tema. Et c'est ensuite à partir des résultats obtenus sur le terrain Y luego, a partir de los resultados obtenidos en el terreno, qu'on va pouvoir définir les questions de recherche plus théoriques vamos a qui vont poder ir être, definiendo qui vont être abordées. las cuestiones más teóricas que van a ser abordadas en la investigación. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai jamais de questions théoriques au départ. Esto no quiere decir que nunca tenga una pregunta teórica al comienzo. Par exemple, récemment, avec deux autres collègues, on a travaillé sur la gestion du Covid dans les universités Por françaises. ejemplo, hace poco con otras dos colegas trabajamos sobre la gestión del COVID en las universidades francesas. Et ce qui nous avait amené à mener une enquête, Lo que nos llevó a hacer una investigación al respecto c'était le fait qu'on savait que la littérature sur les crises dans les organisations era el hecho de que sabíamos que la literatura sobre las crisis en las organizaciones montre souvent que les organisations qui ont un peu de marge de manœuvre, qui ont suele mostrar que las Slack. organizaciones que tienen un poco de margen de maniobra sont celles qui résistent le mieux aux crises. son las que mejor resisten a las crisis. Et la question qu'on s'est posée, Y la pregunta que nos hicimos c'est que dans une université qui est caractérisée par beaucoup de loose coupling, de faible interdépendance fonctionnelle, que era que en una universidad que se caracteriza por una faible dépendance, por una interdependencia débil, Fonctionnelle, más oui. bien a nivel funcional. En anglais, c'est loosely coupled. C'est En difficile à inglés, traduire. oui. Comment réagissent ces organisations face à une crise? ¿Cómo reaccionan esas organizaciones frente a una crisis? Peut-être pour être plus clair, la plupart des Para travaux ser sur más la claro, crise la mayor parte de los trabajos sobre organisationnelle crisis organizacional portaient sur des centrales nucléaires, se habían hecho sobre centrales nucléares, des milieux industriels avec des processus medios technologiques, industriales con procesos tecnológicos, et montraient que s'il y avait trop de rigidité dans le fonctionnement, y mostraban que si el funcionamiento era demasiado rígido, la crise n'était pas bien gérée las par crisis eran más ces difíciles enfants. de gestionar. Dans les universités,
tous les ensembles à l'intérieur de l'université sont faiblement liés les uns aux autres. En las universidades, los distintos conjuntos internos son tan ligados de manera más bien frágil, débil. Donc, est-ce que cela aide en cas de crise ou est-ce que cela devient un problème? Entonces queríamos ver si en caso de crisis eso era algo que ayudaba o si por el contrario era algo que se convertía más bien en un problema. Donc, on avait bien quand même des questions théoriques en Entonces tête teníamos preguntas teóricas quand on a commencé. cuando empezamos Et puis, quand on a fait les enquêtes, y luego cuando hicimos la investigación y on a eu respuestas, quelques réponses à ces questions-là. tuvimos algunas respuestas para estas preguntas. Mais on a aussi vu qu'il y avait des résultats qui nous amenaient à développer d'autres questions Pero théoriques también tuvimos resultados que nos llevaban a desarrollar otras preguntas teóricas auxquelles on n'avait pas pensé au en las départ. que no habíamos pensado al comienzo para nada. Voilà. Donc, ce sont les résultats qui finalement vont vont piloter Entonces- le travail théorique par la suite. Son los resultados los que van conduciendo, los que nos van haciendo avanzar en el trabajo teórico poco a poco. Donc, méthode inductive d'un côté, Entonces, por un lado, método inductivo, et ça veut dire qu'on n'a pas besoin au départ de savoir exactement ce que l'on cherche. es decir, que al principio no necesitamos especialmente saber qué es lo que estamos buscando. Pour le dire autrement, on ne va pas chercher à confirmer ou à infirmer des hypothèses. En otras palabras, no vamos a buscar a confirmar o informar ciertas hipótesis. Mais tout va reposer sur l'utilisation d'instruments qui vont nous permettre d'observer ce qui se passe. Sino que todo va a basarse en la utilización de instrumentos que nos van a permitir entender qué es lo que sucede. Et cet instrument particulier, ce sont essentiellement des entretiens. Y ese instrumento particular son sobre todo las encuestas, las entrevistas, perdón. Quand on mène un entretien, forcément, ça va structurer le regard que l'on va porter sur l'organisation. Cuando hacemos entrevistas, eso va a ir estructurando la mirada que tenemos sobre la organización. Comme tout instrument, ça va permettre de voir certaines choses et pas d'autres. Como todo instrumento nos va a permitir ver algunas cosas y no ver otras. Et c'est normal parce que je ne crois pas qu'il existe d'instruments qui permettent de tout voir, Y qui eso soient es normal, panoptiques. porque creo que no hay un instrumento que nos permita ver absolutamente todo de manera panóptica. Ce qui est important, c'est de savoir ce que l'instrument qu'on utilise permet de voir et de ne pas voir. Lo importante es saber qué nos permite ver y no ver el instrumento que vamos a utilizar. Et donc d'être conscient des limites de l'instrument Y qu'on entonces utilise. ser conscientes de los límites del instrumento que utilizamos. Donc la méthode que j'utilise, elle repose essentiellement sur la conduite d'entretien. Entonces, el método que yo uso se basa esencialmente en la realización de entrevistas, Même si bien sûr, on va aussi avoir recours à des documents, à de l'observation. aunque Cuando por on est sur supuesto place. también sumamos documentos e informaciones cuando estamos allí. L'observation, c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué dans l'enquête sur le Covid. La observación es algo que nos faltó mucho, que estuvo ausente en la encuesta, en la investigación que hicimos sobre COVID, Puisque pour la première fois, on a mené tous nos entretiens par Zoom. porque hicimos todas las entrevistas por Zoom por primera vez. Donc ça veut dire qu'on va pas sur place, qu'on voit pas les bâtiments, qu'on Entonces, voit pas où sont les gens. no fuimos ahí, no vimos los edificios donde estaba la gente. Et c'est vrai qu'on perd beaucoup Y d'informations se dans ce pierde cas-là. Mais... mucha información en ese caso, Ouais. pero bueno. Alors, ce qui caractérise aussi cette démarche, Lo que también caracteriza este proceder c'est qu'elle repose sur 3 postulats que je vais décrire ensuite. se basa en 3 postulados que voy a describir luego. Et je crois qu'ils sont très importants parce que vraiment, ils structurent la manière dont on travaille. Y creo que son muy importantes porque realmente estructuran la manera en que trabajamos. Ils vont influencer ce qu'on va chercher à connaître par les entretiens. Van a influenciar lo que vamos a tratar de conocer y de comprender en las entrevistas. Ça influence aussi la manière de faire des entretiens. También tiene una influencia, también tiene una influencia la manera de hacer las entrevistas, La relation que l'on crée avec les interviewés, la relación que creamos con los entrevistados, la posture qu'on a La- pendant l'entretien, postura que tenemos durante la entrevista, les raisons pour lesquelles on fait des entretiens, las razones por las cuales hacemos entrevistas que l'on cherche à savoir en y fait lo que dans l'entretien. buscamos, lo que queremos saber cuando hacemos la entrevista. Et puis ensuite, la manière dont on va travailler sur les entretiens. Y luego la manera en que vamos a analizar y tratar esas entrevistas. Peut-être connaissez-vous la dernière partie du livre de Bourdieu, La misère du monde. Quizás ustedes conozcan la última parte del libro de Bourdieu que se intitula La miseria del mundo, Où il explique comment ils conduisent des entretiens. donde explica cómo ellos hacen entrevistas. Et
la manière dont je l'ai conduit est totalement La différente. manera en que yo la hice es completamente distinta. C'est pas pour dire qu'ils font mal les No entretiens, es para decir que ellos lo hacen mal, certainement pas, sé que seguro que no, mais ils les font avec une toute autre pero intention, lo hacen con otra intención, qui est de découvrir quelle est la structure qu'il y a Que es la derrière de- les propos des interviewés, de descubrir cuál es la estructura detrás de las palabras de los entrevistados, de, del découv- discurso, de découvrir ce qui détermine les comportements des descubrir lo que interviewés. determina el comportamiento de los entrevistados. Moi, je fais pas du tout ça, Yo no mais hago para nada eso. on regarde pas la même No chose. estamos mirando lo mismo. Donc, je reviens sur les 3 postulats. Vuelvo a los 3 postulados. Le premier postulat extrêmement important, et on voit bien que derrière ça, c'est un rapport aux acteurs qui est différent. El primero que es muy importante y a través del cual vamos a ver cómo la relación con los actores es diferente. Donc, dans cette démarche-là, on Mm. considère que les acteurs sont rationnels En este procedimiento consideramos que los actores son racionales et que leurs comportements ne sont pas complètement y déterminés. que sus comportamientos no están completamente determinados. J'insiste sur le complètement, Insisto sobre completamente determinados. parce que bien évidemment, nous sommes tous contraints Porque por supuesto que todos tenemos limitaciones y par la situation dans laquelle on se trouve, estamos determinados por la situación en la que nos encontramos, mais dans l'approche que j'utilise, pero en el enfoque que yo uso, on considère qu'il reste une marge de manœuvre aux acteurs. consideramos que los actores tienen un margen de maniobra. Et c'est pour ça qu'on part de leur comportement, Y es por eso que hablamos de su comportamiento, parce qu'ils sont révélateurs de la marge de manœuvre dont disposent les porque acteurs. su comportamiento es revelador del margen de maniobra del que disponen los actores. On part du principe que chaque comportement a un sens, Partimos del principio de que cada comportamiento tiene un sentido, qu'il répond à une rationalité, certes limitée, que responde a una racionalidad que por supuesto es limitada, dans le sens de Herbert Simon. en el sentido en que lo decía Herbert Simon. Et si on part des comportements, c'est justement pour découvrir la rationalité limitée derrière le comportement des acteurs. Y sí, hablamos de comportamiento justamente para descubrir esa racionalidad limitada en el comportamiento de los actores. Donc, Ah, quand je vais dans une université et que je fais des entretiens, Cuando voy a una universidad a hacer entrevistas, j'essaye de comprendre la perception que chaque acteur a de sa situation. trato de entender la percepción que tiene cada actor de su propia situación. Et celle-ci, elle dépend bien sûr aussi de la personnalité de Y l'acteur, por supuesto que esa percepción depende también de la personalidad del actor, de son passé, su pasado, de la position qu'il de occupe. la posición que está ocupando. Donc, disposition et position Entonces, jouent un rôle, disposición y posición juegan un papel en todo esto. mais dans l'approche que j'utilise, on ne considère pas que ça détermine complètement le Pero comportement en de el l'acteur. enfoque que yo uso, no consideramos que esto determine completamente el comportamiento del actor. Et c'est pour ça que quand on fait des entretiens avec des universitaires ou avec des administratifs à l'université, Y es por eso que cuando hacemos entrevistas con los académicos en las universidades o con los administrativos, on prend au sérieux ce qu'ils ont à dire sur leur situation. nos tomamos muy en serio lo que ellos dicen sobre su propia situación. On essaye de comprendre les bonnes raisons qui font qu'ils se comportent comme ils se comportent. Tratamos de entender cuáles son las buenas razones que hacen que ellos se comporten como se comportan. Autrement dit, on fait des entretiens pour reconstituer la stratégie, c'est le terme qu'on utilise, Es decir, de que ces hacemos acteurs entrevistas para reconstituir lo que llamamos la estrategia de esos actores derrière leur comportement. detrás de su comportamiento. C'est pas une stratégie a priori, No es una estrategia a priori, c'est pas comme une stratégie militaire, no es como una estrategia militar, mais c'est la stratégie que nous, analystes, on reconstruit derrière leur pero comportement. es la estrategia que nosotros como analistas reconstituimos detrás de la manera en que ellos se comportan. Et cela n'a pas toujours été très bien compris dans l'approche de Crozier et Friedberg. Y eso no siempre fue bien entendido en el enfoque de Crozier Et y Friedberg. Friedberg. C'est Lo que- tengo anotado. C'est que cette stratégie n'est pas nécessairement consciente. Y es que esa estrategia no necesariamente es consciente. La plupart du temps, quand on agit, on n'est pas en train de se dire je vais faire ça parce que. En general, cuando actuamos, no estamos diciendo voy a hacer esto porque tal cosa. On agit et voilà, nous, c'est le travail de l'analyse de reconstituer
la logique qu'il y a derrière le comportement. Actuamos y en este caso el trabajo del analista es reconstituir qué lógica está detrás de ese comportamiento. Donc, c'est pas une définition de la stratégie qui serait machiavélique, Entonces, no es una definición de la estrategia que sería maquiavélica, avec des acteurs qui con calculent tout le actores temps que leur están calculando comportement. todo el tiempo lo que hacen. Je pense que quand vous êtes rentré dans cette pièce, vous ne vous êtes pas dit, mais voilà Ok. comment je vais me comporter aujourd'hui. Creo que cuando ustedes entraron al salón acá, no entraron pensando a ver cómo voy a comportarme ahora, Enfin, je pense. supongo. Vous me direz si c'est pas le cas. Voilà. Me Donc, dicen si no es así. donc ça, c'est le premier postulat. Entonces, Les- ese es el primer postulado. Les acteurs développent des comportements, ils ont une certaine marge de manœuvre, et donc je fais des entretiens pour découvrir cette marge de manœuvre. Los actores se comportan de determinada manera, hay una estrategia que está detrás, pero es el analista el que va a trabajar para reconstituir eso. C'est important parce que si on ne croit pas ça, c'est pas la peine d'utiliser cette méthode. Et je comprends qu'on puisse ne pas le croire. Es Enfin, importante porque si no creen en eso, si el que no cree en eso, no vale la pena que utilice este método. Y entiendo que la gente pueda no creerlo, pero si on n'adhère pas à ça, on fait des entretiens autrement. si no Claro. se adhiera a esto, hay que Exacto. hacer otro tipo de entrevistas. Deuxième postulat, on s'intéresse aux relations El segundo postulado es que nos interesamos por relaciones entre les acteurs. On essaye de entre reconstituer los ces relations actores. Tratamos de reconstituir las relaciones entre actores et on les analyse comme des relations de pouvoir. y las analizamos como relaciones de poder. Donc les relations, pour nous, elles sont révélatrices des rapports de pouvoir entre les acteurs. Entonces, para nosotros las relaciones son reveladoras de las relaciones de poder entre los actores. Mais on ne considère pas le pouvoir comme un attribut, Pero mais no comme une consideramos relation. el poder como un atributo, sino como una relación. Qu'est-ce que je veux dire par là? ¿Qué quiero decir con esto? Si le pouvoir est un attribut, Si il el- y a des gens qui en ont et d'autres qui n'en ont pas. Cuando el poder es un atributo, si consideramos que el poder es un atributo, hay gente que lo tiene y gente que no. Là, on va regarder comment se passe chaque relation Eh, et qui exerce du pouvoir En sur qui. en este caso vamos a ver cómo se desarrolla, cómo es cada relación y quién ejerce poder sobre el otro. Donc, on utilise la définition que Robert Dahl a donnée de la relation de pouvoir. Entonces utilizamos la definición que dio Robert Dahl de la relación de poder. Ce que dit Robert Dahl, c'est que le pouvoir est la capacité, je lis la Sí, phrase, hein, exacto. le pouvoir est la capacité d'un acteur A à obtenir d'un acteur B que cet acteur B se comporte comme A souhaiterait qu'il se comporte. Está acá, el poder es la Muy bien. capacidad de un actor A para obtener de un actor B. Mm. Sí, lo tienen ahí. Perfecto. Está Donc, muerto, sí. Ça veut dire que parfois on peut dépendre d'un acteur, Es decir, que a veces podemos depender de un actor, mais en revanche exercer du pouvoir sur d'autres acteurs. pero al mismo tiempo ejercer poder sobre otros actores. Mm. On pourrait prendre des exemples à l'université. Podríamos tomar algunos ejemplos de la universidad. Je pense que souvent les présidences d'université ne sont pas très forts Yo creo que a menudo los rectorados no son muy poderosos, muy fuertes, parce que les autres acteurs, les porque universitaires, los ont otros actores, los académicos, disposent de ressources tienen recursos qui leur permettent d'échapper au les contrôle, permiten la escaparse al présidence. control del rectorado. en particulier si on est capable d'obtenir des ressources financières à En l'extérieur. particular, si se logra obtener recursos financieros por fuera de la universidad. On peut dans ce cas-là être moins En ese dépendant caso, se puede tener menos dependencia de la présidence del universitaire. rectorado universitario. Donc voilà, on peut être en situation de dépendance dans Entonces, certains cas ou au Puede contraire haber situaciones ne de pas dépendre dependencia en algunos casos y en otros no. d'autres acteurs. Donc les comportements se négocient entre les Los acteurs. comportamientos se negocian entre los actores. Et bien évidemment, ça a été un problème pour moi dans les Y universités por supuesto que eso fue un problema para mí dentro de las universidades, parce que très souvent, les relations de travail que l'on a à l'université porque muy a menudo, las relaciones de trabajo que tenemos en las universidades se développent moins entre les se collègues desarrollan menos entre los colegas qu'avec des acteurs à l'extérieur de por actores l'université. externos a la universidad. De ce point de vue-là, les universités sont des organisations beaucoup moins intégrées que d'autres organisations. Desde ese punto de vista, las organizaciones son organizaciones menos integradas que otras. Troisième postulat, El tercer postulado, les phénomènes organisationnels obéissent à des règles du jeu relativement stabilisées los fenómenos organizacionales obedecen a reglas de juego relativamente estabilizadas que l'on essaye de découvrir. que tratamos de
descubrir. Et ces règles sont nécessaires pour que soit possible un minimum de coopération et une stabilisation de la coopération. Y esas reglas son necesarias para que sea posible un mínimo de cooperación y poder estabilizar esas cooperaciones. Et les structures formelles ne sont que la partie visible de ces règles du Las jeu estructuras formales son solo la parte visible de esas reglas del juego, que les entretiens nous permettent de découvrir de manière plus y large. las entrevistas nos permiten descubrir de manera más amplia. À nouveau, cela posait problème dans les universités, Otra vez, esto planteaba también problemas en las universidades, car les structures formelles n'y jouent pas le même rôle que dans d'autres organisations. porque allí las estructuras formales no juegan el mismo papel que en otras organizaciones. Le fait d'appartenir à un laboratoire ou à un Hecho de département pertenecer a un laboratorio o a un departamento ne signifie pas nécessairement qu'on va avoir des relations de travail extrêmement développées avec les no personnes significa necesariamente que vamos a tener relaciones de trabajo muy profundas o muy desarrolladas con las personas del qui appartiennent à ce département ou à ce mismo- laboratoire. de ese laboratorio o de ese departamento. Donc, les structures formelles n'ont pas, à l'université, n'ont pas un rôle très fort Entonces, las estructuras formales no juegan un papel muy fuerte en las universidades. dans la production de En coopération la entre les producción acteurs. de cooperación entre los actores. Donc, voilà pour les postulats de cette Son démarche. entonces los postulados de este método. Et je voudrais, pour terminer, voir un petit peu quelles sont les implications Para terminar, me gustaría ver cuáles son las implicancias que ces postulats ont sur la démarche que estos d'enquête. postulados tienen sobre el procedimiento de investigación. Si je veux comprendre quelles sont les relations entre les personnes, Si yo quiero entender cuáles son las relaciones entre las personas, il faut que je construise mon échantillon d'entretien tengo que construir el muestreo de entrevistas d'une certaine manière. de alguna manera. Et en fait, il y a deux façons de le Hay construire, dos maneras de hacerlo, soit par grappe hiérarchique, por racimo jerárquico, c'est-à-dire es decir, c'est-à-dire faire des entretiens avec des personnes qui, a priori, devraient être en contact hiérarchiquement. ir entrevistando personas que a priori deberían tener un contacto estar en contacto jerárquicamente, Et quand j'ai pas une structure au départ très y stabilisée, cuando no tengo para empezar una estructura muy estabilizada, je vais plutôt construire mon entretien par boule de neige. voy a construir más bien las entrevistas por lo que se llama bola de nieve. Donc, je commence par Entonces, une personne qui empiezo va por una m'indiquer persona quelle que me va personne diciendo qué je peux otras voir personas pour puedo ir viendo petit à petit para reconstituer ir de a le poco système. reconstituir el sistema. Quand j'analyse une université, en fait, je fonctionne par grappe hiérarchique. Cuando analizo una universidad, trabajo con racimo jerárquico, Mais quand j'ai travaillé, par exemple, sur la politique contractuelle en France, pero cuando trabajé, por ejemplo, sobre la política contractual en Francia, donc là, je suis rentrée par une politique publique. entré a través de una política pública. J'ai d'abord repéré les personnes qui avaient été à l'origine de cette Entonces, politique. primero identifiqué las personas que habían que habían lanzado esta política pública. Ça m'a permis petit à Y petit, là, poco cette a fois-ci, poco, par a boule de partir de neige, allí, por bola de nieve, d'agrandir et de voir y qui avait viendo y viendo participé quiénes habían participado, et comment cette politique avait été y cómo conçue. se había concebido esa política. Mais à chaque fois, ce qui est important, c'est de pouvoir rencontrer des acteurs Pero lo importante en todas las ocasiones es ir encontrando qui sont dans des situations comparables. actores que están en situaciones comparables Et donc, je vais pouvoir comparer ce que me disent des acteurs qui sont dans ces para situations poder comparables. comparar qué dicen esos distintos actores en situaciones comparables. Je ferai cela de manière plus concrète demain, mais par exemple, Mañana lo voy a explicar más concretamente, pero por ejemplo, si je veux comprendre comment fonctionne une université, si quiero entender cómo funciona una universidad, je vais pas avoir un doyen, no voy a ver un decano, je vais en avoir plusieurs. voy a ver a varios. Moi, ce qui m'intéresse, c'est A de mí comparer lo que les me interesa es doyens comparar a los decanos, et de pouvoir voir s'ils disent la même poder chose, ver si s'ils dicen vivent la lo situation de mismo la même y viven façon. la situación de la misma Voilà. forma. Donc, c'est ça, en fait, Entonces, qui est important. eso es lo importante. Combien d'entretiens? À chaque fois, j'en fais le plus possible. ¿Cuántas entrevistas? Bueno, siempre hago el máximo posible. Et souvent, on me dit que j'en fais trop. Donc, A c'est veces possible. pienso que Mais me dicen que es demasiado, moi, j'ai besoin de rencontrer beaucoup de monde pero pour me yo faire une necesito idée, ver voilà, mucha pour gente pouvoir para comparer. poder hacerme una idea y comparar.
Donc, par exemple, dans l'enquête sur le Covid, Entonces, por ejemplo, en la encuesta Ah. sobre COVID, on a travaillé sur 5 établissements, trabajamos sobre 5 establecimientos, 4 universités et une business school, 4 universidades y una escuela de negocios. et on a conduit presque 250 entretiens en Hicimos tout. casi 250 entrevistas en total. On avait l'aide des étudiants du master de Nos sociologie la Sciences ayuda- Po, nos hein. ayuda- nos ayudaron los Je sais pas si estudiantes del seul. máster de sociología de Sciences Voilà. Po. Et c'est No lo vrai hice qu'au sola. au départ, on se dit toujours, bah, il serait idéal de rencontrer telle et telle Y al personne pour principio siempre l'enquête, decimos, bueno, estaría buenísimo encontrar a tal o a cual persona para mais on para adapte la aussi au fur et à investigación, mesure de pero también l'enquête. vamos adaptando a medida que la investigación avanza. On s'est aperçu qu'il y avait des choses importantes auxquelles on n'avait pas pensé au départ. Porque nos dimos cuenta que había cosas importantes que las que no habíamos Oui, et c'est pensado pas, al voilà, comienzo. faut pas hésiter à ajuster Entonces, l'échantillon no de hay que départ. dudar a la hora de ajustar un poco el muestreo o los entrevistados que teníamos al principio. Alors, sur quoi portent les entretiens? Entonces, de qué hablan, sobre qué se focalizan las entrevistas Compte tenu de ce que j'ai dit précédemment, con relación a lo que dije antes. le guide d'entretien, il est très imprégné par les postulats que j'ai développés précédemment. La guía de entrevista, por supuesto, que está muy impregnada por los postulados que mencioné anteriormente. Un entretien, ça dure au moins 1h30. Una entrevista dura por lo menos 1 hora y media. Quand on arrive à instaurer une bonne relation avec les personnes, Logramos establecer una buena relación con las personas. pas toujours facile. No siempre es fácil. Mais et il y a au moins Y la hay première heure ou les por lo menos premières 45 los minutes, primeros 45 minutos, yo il diría, demande aux personnes de décrire leur en los activité. que les pedimos a las personas que describan su actividad. Qu'est-ce que vous faites? Comment Lo le que hacen, faites-vous? cómo lo hacen. Qu'est-ce qui est difficile dans votre Qué es travail? difícil en su Que trabajo, ce soit sur l'enseignement, sur la ya sea en recherche. la enseñanza, en la investigación. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Qu'est-ce qui est le plus ¿Qué les intéressant? parece lo Voilà. más importante, Ce lo más type de interesante? questions Este tipo de preguntas. où vraiment on leur fait essayer de décrire ce qu'ils font, Tratamos de que describan lo que hacen, que souvent les gens n'ont pas l'occasion de faire. cosa que a menudo la gente no tiene ocasión de hacer Et c'est esto. souvent très apprécié. Moi, je Porque suis toujours en surprise. general lo aprecian mucho, a mí me sorprende. Quand à la fin de l'entretien, on me Porque dit merci pour l'entretien, al final me dicen gracias por la entrevista y parce que j'ai eu l'occasion de parler de mon Porque travail comme j'ai jamais eu l'occasion de le faire. tuve la ocasión, fue una ocasión de hablar de mi trabajo como nunca he tenido otras ocasiones de hacerlo. Et c'est vrai que je trouve toujours qu'un entretien, il est le plus réussi quand j'ai parlé très très peu. Y es cierto que, y considero que una entrevista es buena cuando yo hablé muy poco durante la J'ai entrevista. posé très peu de Cuando questions hice muy pocas preguntas très longues. largas. Hein, et que, en fait, je ne fais que rebondir sur Lo un mot que la personne a único dit que et ça voy a repart. hacer lo único que voy haciendo es Ouais. retomar alguna palabra que la persona dice para que siga desarrollando. Ce qu'on essaye aussi de comprendre dans ces entretiens, c'est quelles sont les relations que la personne entretient pour mener son activité. Lo que tratamos de ver también en nuestras entrevistas es qué relaciones mantiene la persona para realizar sus actividades. Et ça, c'est pour retrouver les relations de pouvoir. Eso es para Mhm. poder identificar las relaciones de poder. Et ce qui m'intéresse, c'est pas simplement de savoir si la personne a des relations avec X, Y et Z, Lo que me interesa no es solamente saber si la persona se relaciona con X, Y o Z, sino mais de savoir quelles sont les relations qui, pour la personne, sont importantes, cuáles son las relaciones que para esa persona son importantes, significativas, celles qui, au contraire, y las que, ne le sont pas, por el contrario, no lo son. et surtout la nature de cette relation. Sobre todo el tipo de relación, la Est-ce que índole de esa relación. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est Es una conflictuel? relación Est-ce qu'ils sont fácil, satisfaits de la es relation? conflictiva, están satisfechos con la relación. Et puis souvent, dans la deuxième partie de l'entretien, je vais plutôt aborder les questions qui sont spécifiques à l'enquête que je mène. Y en general en la segunda parte de la entrevista ya me aboco más a las preguntas que son más específicas de la investigación, más ligadas específicamente a la investigación que estoy haciendo. Je prends un exemple concret. Un ejemplo concreto. On a travaillé à une certaine époque sur le passage de maître de conférence à professeur. Ahí me vas a tener que ayudar porque yo no sé la diferencia. Método de Sur le passage, son oui, la- comment trabajaron sobre el paso de, son dos tipos de profesores. En Le- el le- maître de conférence le es el premier profe niveau, titular, voilà, c'est ça. primero. Le premier poste permanent El primer- en France, Primer c'est un puesto poste de maître de titular se llama conférence. maître de conférence, profe Et- de conferencia, Après, on essaye de devenir professeur des y universités. después es profesor de universidades. Les deux No- postes yo sont no des sé postes cuáles son permanents. los Hein. acá, cómo Ouais, sería la je sais pas comment- diferencia. je sais pas comment faire. Bueno, Ouais, je sais pas. C'est un- Profesor de universidad es más permanente, como el adjunto y el profesor. Adjunto y profe sería.
Eso. Les deux postes sont des postes permanents, mais il y a un Son premier puestos niveau et un permanentes, deuxième niveau. pero el primero es un primer nivel y el segundo. Et on a observé en France que très souvent, les femmes avaient du mal Observamos à passer de maître de conférence à en professeur. Francia que a las mujeres a menudo les costaba poder pasar del primero al segundo nivel. Et donc, l'enquête portait sur pourquoi les femmes passent-elles moins souvent professeur que les Entonces, hommes. la investigación era para ver por qué las mujeres llegan menos a ser profesoras de universidad. Et c'était los à hombres. nouveau une enquête sur les comités de recrutement. Era nuevamente una investigación sobre los comités de selección. L'idée étant de savoir est-ce que ce sont les comités de recrutement, puisque pour passer professeur, il faut à nouveau être passé dans une commission de Claro. recrutement. Entonces la idea era ver si eran los comités de selección, porque para pasar hay que ser aprobado por el comité, ser seleccionado. Est-ce que ces comités de recrutement introduisent des biais Queríamos saber si défavorables había aux femmes? sesgos introducidos por los comités de selección. Et bien évidemment, je n'arrivais pas devant les personnes que j'interviewais en leur disant je travaille sur le problème des femmes pour devenir professeur. Por supuesto que cuando yo llegaba no les decía directamente, hola, estoy trabajando sobre el problema de que las mujeres no llegan a profesor. Donc on disait qu'on travaillait sur le recrutement des Y professeurs à decíamos que l'université. trabajábamos sobre la selección y la contratación de profesores en la universidad. Et pendant toute la première partie de l'entretien, je leur faisais décrire comment fonctionnait le comité de recrutement des professeurs. Y en la primera parte de la entrevista simplemente les hacía describir libremente cómo ellos veían que funcionaba el comité de selección. Et c'est seulement dans la deuxième partie de Y l'entretien qu'on recién en la abordait la question segunda des femmes. parte de la entrevista abordábamos el tema de las mujeres. Parce qu'évidemment, si j'avais commencé dès le départ là-dessus, Porque ça por faussait supuesto que l'entretien. si yo hubiera empezado diciendo eso, la entrevista hubiera quedado cegada, ¿no? Falseada. Et puis à la fin de l'entretien, très souvent, j'aborde les éléments biographiques, savoir d'où vient la personne, Y comment. al final de la entrevista suelo abordar también los elementos biográficos, de dónde viene la persona. Et très souvent, on a une question en disant, mais si on pouvait améliorer les choses, qu'est-ce que vous changeriez? Y a menudo les preguntamos si pudieras mejorar las cosas, ¿qué mejorarías? Et souvent, c'est une question, je le dis de manière un peu basique, qui rapporte beaucoup. Y es una pregunta con la que ganamos mucho, lo digo de una manera básica, pero que nos da mucha ganancia. Parce que demander aux gens ce qu'on pourrait améliorer, ça ramène vraiment à l'activité elle-même et donc ça leur permet Preguntarles de compléter ce qu'ils ont qué dit. es lo que podría mejorarse, hace que la gente vuelva a pensar su actividad, a repensarla y nos dan más información cuando se les pregunta desde ese lugar. Mais cette manière de conduire les entretiens, ça permet justement de connaître les comportements et les Esa relations. manera de llevar adelante las entrevistas nos permite realmente entender la actividad de las personas y la manera en que llevan adelante sus relaciones. Et de ce point de vue-là, le type de posture qu'on a pendant l'entretien, Desde este punto de vista, el tipo de postura que adoptamos durante la entrevista c'est vraiment une posture très particulière es una postura muy particular qui est d'abord basée sur ce qu'on appelle que l'empathie. se basa más que nada en la empatía. Je considère que ce que me racontent les gens, c'est leur perception. Yo considero que lo que la gente me está contando es su percepción. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'entretien, c'est la Eso es subjectivité, lo que me interesa de la entrevista, la Comment les gens subjetividad, voient cómo la gente ve leur su situation. propia situación. Et donc ça, c'est vraiment très, très important. Y Il n'y a esto pas es de realmente jugement. muy importante. No hay juicio de mi parte sobre lo que estoy escuchando. À nouveau, c'est très différent de la manière dont Bourdieu et ses collègues Muy mènent les distinto, una entretiens. vez más, a la Encore une manera fois, en que Bourdieu hacía las entrevistas. on cherche pas la même chose Pero no du tout. estamos Donc, buscando lo mismo voilà. para nada. Así que Encore une fois, c'est pas pour critiquer no es Bourdieu, c'est simplement qu'on criticar a regarde pas la Bourdieu, même chose. On solamente cherche no pas la même estamos chose. buscando lo mismo, no estamos mirando lo mismo. Sur l'exploitation des entretiens, comment on pratique, là encore, de manière très Sobre basique. el análisis de las entrevistas, Moi, j'aime bien travailler sur les entretiens A mí en me gusta. regardant les entretiens que j'ai menés avec des personnes qui sont dans des situations semblables. me gusta analizar las entrevistas tomando las que son de personas que están en situaciones similares. Donc, je vais travailler, par exemple, sur les entretiens que j'ai menés avec les doyens. Entonces, por ejemplo, arranco y voy a trabajar sobre las entrevistas a los decanos. Et puis, je vais aussi travailler avec les entretiens que je menais avec des personnes, par exemple, qui appartiennent à l'équipe présidentielle. Después trabajaré con personas que pertenecen al equipo de rectorado. Je vais travailler avec les entretiens que j'ai menés avec les personnes qui participent au conseil académique, au Voilà. conseil d'université. Después las entrevistas de las personas que están en el equipo académico. Et c'est comme ça que je compare ce qui m'a été dit
Y así voy comparando lo que me dijeron et que je peux repérer des groupes ou y des puedo ir sous-groupes. identificando grupos o subgrupos. Par exemple, si tous les doyens m'ont dit la même chose, Por je vais ejemplo. considérer qu'il y a un groupe des doyens. Si todos los grupos, todos los decanos me dijeron lo mismo, bueno, voy a poder considerar que hay un grupo de decanos. Mais s'ils tiennent des propos différents, Pero si dicen cosas distintas, je vais peut-être avoir le groupe des doyens très critiques et le groupe des doyens qui suivent la politique de l'université. voy a tener, por ejemplo, no sé, el grupo de decanos críticos, muy críticos, y el grupo de decanos que adhieren a la política de la universidad. Donc ce moment de l'exploitation des entretiens, il est très El important momento del análisis de las entrevistas es muy importante parce qu'il permet de repérer les groupes réels et pas simplement les groupes statutaires. porque permite identificar los grupos reales y no los grupos que define el organigrama, ¿no? Mm. Sí. Ça permet aussi de caractériser les relations qui existent entre eux También permite caracterizar las relaciones que existen entre ellos et de comprendre sur quoi portent les conflits, au contraire les alliances y entre entender les acteurs. alrededor de qué se arman, hay conflictos o, por el contrario, alianzas. Et très souvent, une fois que j'ai fini de dépouiller mes entretiens et de travailler sur mes entretiens, Y a menudo, cuando termino de analizar las entrevistas y de trabajar sobre ellas, je me dis, mais finalement, si je voulais résumer tout ce que j'ai vu et comment fonctionne l'université que je viens d'étudier, me digo, bueno, si quisiera resumir lo que acabo de leer y todo lo que acabo de ver sobre el funcionamiento, si tuviera que resumir el funcionamiento de esta entidad que estudié, quelles sont les 4 ou 5 phrases simples ¿Cuáles qui me son? permettraient de décrire ce que je retiens las de 4 o l'exploitation de mes 5 entretiens? oraciones simples, sencillas que me permitirían describirlo. Et ce sont ces résultats qui vont me permettre ensuite de déterminer la question théorique sur laquelle je vais travailler. Esos resultados son los que luego van a permitirme determinar la cuestión teórica sobre la cual voy a trabajar. Voilà, j'ai terminé avec la présentation un peu méthodologique Terminé un de la poco manière dont je la- travaille. la presentación metodológica de la manera en que trabajo. Et donc, comme je l'ai dit, demain, je l'appliquerai Oui. au cas particulier de la Entonces, gouvernance des universités Mañana, como les dije, lo voy a aplicar al caso particular de las configuraciones universitarias et comment ça m'a amené à travailler sur la notion de y configuration cómo eso universitaire. me llevó sobre todo a trabajar sobre la noción de configuración universitaria. Mais je pense qu'il était important, dans un premier temps, d'expliquer comment je Pero travaille me parece que era importante en un primer momento explicarles cómo trabajo et comment je produis des y cómo résultats. produzco los resultados. Donc, de rentrer un petit peu dans la cuisine, Es decir, de entrar un poco a la cocina et de comprendre comment on produit un plat. y producir, particulier. cómo Et- saber ouais. cómo se hace un plato en particular, ¿no? Una receta. Voilà, parce Mm. que c'est... Ouais. Voilà, merci. Muchas gracias. Merci par avance pour vos questions. Y gracias anticipadamente por las preguntas que tengan para hacer. También los que están conectados online, los invitamos a... También a los que están conectados online los invitamos a formular preguntas. A ver si alguien se anima a preguntar algo. Pero sí. Una hora y media como mínimo. Sí. Una hora y media por lo menos, sí. Ah, oui, peut-être. Hay que pasar el micrófono. Pregunté por la duración de las entrevistas y duran hora y media todas, C'est au moins 1h30 à 2 heures. por lo menos. Parfois, ça peut durer 3-4 heures. Enfin, ça dépend vraiment de... Un Ouais. montón. C'est rare, mais ça arrive, ouais. Se graban todos textualmente. Est-ce que comment on dit ça? Comment on enregistre? Si vous, oui, ou si vous, non, 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 vous non. avez enregistré, si après vous faites Ah. Textual. décodage textuel. Alors là, c'est vraiment... Pendant très, très, très longtemps... Durante mucho tiempo, pendant très, très, très longtemps, en fait, je prenais des notes yo tomaba notas écrites pendant escritas durante la l'entretien entrevista, et je les retranscrivais las après. retranscribía después. Ce qui supposait d'avoir une sorte d'écriture automatique Lo que implicaba tener una especie de escritura automática. où on ne réfléchit pas tellement à ce qu'on donde écrit, mais on no prend estás en pensando note mucho lo que un escribís, sino maximum. que tomás notas al máximo.
Et c'est vrai que quand j'ai fait des entretiens en Allemagne, Y cuando hice entrevistas en Alemania, comme j'avais peur de pas tout como comprendre, yo tenía miedo de no entender todo, j'enregistrais en même temps empecé a grabar al mismo tiempo quand les personnes acceptaient. cuando las personas aceptaban Et après, je vérifiais que j'avais bien y después compris. iba verificando si había entendido bien. Mais en fait, très vite, j'avais réussi à avoir une espèce d'écriture automatique Pero en realidad Ya. ya tenía como una especie de escritura automática que funcionaba, où j'avais plus besoin de réécouter donde les no entretiens pour necesitaba vérifier. mucho volver a escuchar las entrevistas para Parce que- verificar. Pour moi, ce qui est important, c'est moins d'avoir les mots, enfin Porque- d'avoir les propos mot à mot, Lo importante para mí no es tanto tener las palabras textuales, palabra por palabra, lo que se dijo, que d'avoir beaucoup d'entretiens pour pouvoir les comparer. sino tener muchas entrevistas para poder compararlas. C'est très différent Es- des entretiens Es biographiques. muy distinto a las entrevistas biográficas. Quand on fait des entretiens biographiques, savoir très exactement ce que la personne a dit, Cuando la entrevista biográfica le silence, cuando es biográfica es muy Les- importante saber exactamente lo que la persona dijo, los silencios, les moments de gêne, los momentos de c'est très incomodidad. important dans un entretien Todo biographique. eso es muy importante en una entrevista biográfica, Parce que dans un entretien biographique, l'entretien lui-même est un objet de recherche. porque en ese caso la entrevista misma es objeto de la investigación. Quand on fait des entretiens sociologiques, Cuando son organisationnels, entrevistas sociológicas organizacionales, ce qui est beaucoup plus important, c'est de pouvoir comparer ce que les gens disent. lo más importante es poder comparar lo que la gente dice. Alors bien sûr, il faut être le plus proche possible Por supuesto que hay de que ce estar qui a été lo dit. más cerca posible de lo que se dijo. Et donc prendre le plus possible Y entonces de la manière la plus extensive. tratar de posible, tomar ce que les nota de la gens manera disent. lo más extensiva posible. Mais c'est moins important Pero d'avoir es une menos importante transcription que la transcripción très, très sea précise. muy precisa. Donc on a fait ça pendant très longtemps. Entonces lo hicimos así durante mucho tiempo Et aujourd'hui, il y a Whisper. y hoy está Whisper. Alors Whisper, c'est un système Whisper es un sistema qui permet, que permite, quand on lui donne un texte enregistré, cuando se le de le da retranscrire un en texto 2 grabado, secondes lo desgraba, De manière- lo transcribe en 2 segundos extrêmement de fidèle. manera muy fiel. Ça n'empêche, enfin, je relis quand même l'entretien pour être sûr Yo que releo Whisper de a tout todas compris. formas la entrevista para ver Là, si c'est l'intelligence artificielle. si el programa, para ver si el programa Ouais. entendió todo bien. Et donc, c'est fini. Entonces, bueno, Mais je continue à écrire pendant igual yo mes sigo entretiens. escribiendo durante mis Je entrevistas. fais ça ¿Por qué lo hago? parce que ça me permet de supporter les silences. Porque me permite sostener los silencios. C'est très difficile si vous faites rien face à quelqu'un Si ustedes no están haciendo nada frente a alguien et que la personne s'arrête de y parler. la persona para de hablar, Pour moi, c'est très difficile de supporter ce moment de silence. para mí es où muy je- difícil voilà, où on fait sostener ese rien, où je momento les de regarde. silencio donde yo los Et miro, no hago nada. Si j'écris, je peux faire Entonces, semblant de si yo estoy continuer à... escribiendo, puedo faire hacer les como notes. que sigo tomando notas. Et je supporte beaucoup mieux le silence. Y entonces- Franchement, c'est très important. Se sostiene mejor ese silencio y es muy importante. Donc, aujourd'hui encore, quand je fais des entretiens, j'en profite qu'en plus, je suis vieille. Donc, Entonces, je leur dis, Ahora, désolée, j'ai besoin d'écrire. como, tengo, como además yo soy vieja, puedo decirles que necesito escribir En fait, c'est un moyen de pouvoir, voilà, de Pero en pouvoir realidad es garder cette relation es et de una pas manera de être, poder guardar esa relación ouais, y et no estar incómoda, d'avoir une contenance en tener fait, como algo que me contiene pendant ¿no? l'entretien. durante la entrevista. Donc aujourd'hui, Ah, ok. Me voy a poner los anteojos. No, sí, para- Silvia Ramos pregunta, ¿no existe la posibilidad de que haya preconceptos al acercarse a la entidad que afecten el resultado de las entrevistas? Agrega, ¿cómo se combaten esos preconceptos si existen? Te da 2 preguntas más y las contesto. D'accord. Elisa Lemos pregunta, ¿cómo se construye el marco teórico después de recoger el material? Y la tercera, y con esto termino, Néstor
Abramovich pregunta, quiere saber si hacían etnografías además de las entrevistas. También una pregunta, yo también, si quieres. O Félix, ¿ya? Je vais peut-être d'abord répondre, oui, parce que sinon après je vais oublier. Sí, ya. Je suis un peu, ouais. No, ¿qué es lo que pasa cuando en francés se dice langue de bois? Cuando entrevistas a alguien que es una autoridad y que no le podés sacar nada, porque no le puedes sacar lo que hace, sino que más bien lo que Je vois très bien. piensa y tiene un discurso muy institucionalizado. Oui. Otra metodológica más. Bueno, hola, gracias. Te llevo al momento del análisis. Vos habías ejemplificado con el caso de entrevistas a decanos, que hay algunos decanos críticos y a favor sobre una política, usaste ese ejemplo, pero me interesaba ver en los casos en que haya más matices, cómo es el momento del análisis de esos discursos para ver esos matices. Si identificás atributos en el discurso, si los ves por repetición, por jerarquía de los elementos, ¿cómo lo trabajás? Muchas gracias. Era, utilizaste las categorías de posición y disposición. Me parece que dentro del análisis, a mí personalmente me gustaría que amplíes en función de pues cómo aplica. De posición y Posición y disposición. Posición. Que va en esa línea. Alors, je vais commencer par la question de Pablo, Empiezo por la pregunta de Pablo, parce qu'effectivement, ça c'est un gros problème. porque efectivamente es un gran problema que encontramos. Plus on fait des entretiens avec des personnes qui sont placées dans la hiérarchie, Cuanto más alto vamos a entrevistar en la jerarquía, plus ils ont un discours tout fait, más encontramos un discurso prefabricado, parce que, armadito, parce que normalement, ils essaient de montrer à l'intervieweur porque tratan de mostrarle al entrevistador qu'ils ont une stratégie, que tienen una qu'ils ont une estrategia, vision, que tienen una visión, qu'ils sont, voilà, qu'ils savent où ils vont. que saben para dónde van. Et plus c'est difficile de leur faire dire Y es difícil hacer que digan, lograr que ce digan qu'ils font. lo que hacen. Moi, savoir ce qu'ils voudraient que leur service soit, Más Lo- que saber que ou leur université, ellos querrían que sea su servicio, su departamento, su universidad. ça m'intéresse, mais ça m'intéresse encore plus de savoir ce qu'ils font. A mí lo que más me interesa es saber qué es lo que ellos hacen. Et parfois, je n'y arrive pas. Y a veces no lo logro, ¿eh? A veces pasa que no. Il y a des gens qui ont tellement intégré un discours officiel Hay gente que integró a tal punto un discurso oficial qu'on n'arrive pas à le que dépasser no se puede, no logramos romperlo, superarlo. et que l'entretien sert à rien. Y la entrevista no sirve para nada. Voilà. On n'arrive pas toujours à dépasser No ça. Et siempre podemos desbloquear eso. la seule solution que j'ai trouvée, c'est de voir leurs prédécesseurs. La única manera que encontré es ir a ver a su predecesor. Parce que les gens, quand ils ne sont plus Porque en cuando ya poste, no están en ils el parlent. puesto, hablan. Cuando ya no Et là, están en el ouais. puesto, hablan. Ils oublient leurs beaux objectifs qu'ils veulent absolument Olvidan los présenter objetivos que tenían que presentar y alcanzar et ils racontent leur vie. y cuentan su vida. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des entretiens qui durent très longtemps. Y en general, esos son entrevistas que duran mucho tiempo. Parce qu'ils sont tellement contents que quelqu'un les écoute Porque están tan contentos de que alguien los et qu'ils escuche puissent raconter leurs souvenirs, les y de poder difficultés, etc., contar los recuerdos y las dificultades que encontraron y qu'on n'arrive plus à que no partir. los podemos, Voilà. no podemos irnos. Mais très souvent, alors, en particulier quand j'ai fait des Pero entretiens bueno, au muy a ministère, menudo, sobre todo en el ministerio, por ejemplo, dès qu'on est avec un en directeur cuando estamos con un d'administration director centrale, de la administración central, très, o- très difficile muy de sortir de ce discours. difícil salir del discurso. Ils ont du mal à comprendre qu'on n'est Les pas intéressé, cuesta moins entender
entender intéressés que no nos interesa o que nos interesan menos par leur belle vision et su ce qu'ils voudraient bella que leur service visión y lo que ellos quieren lograr en Mais su c'est un vrai visión. problème, c'est un vrai Es problème. un problema real, Mm, sí. ouais. Alors, justement, pour revenir à la première question sur les préconcepts, Para volver a la primera pregunta sobre los preconceptos, c'est pour ça que j'ai insisté sur les postulats es por eso que derrière yo cette insistí méthode, en los postulados que estaban detrás de este método, pour pas faire comme si mes entretiens étaient neutres. para no hacer creer que como si mis entrevistas fueran neutras. Le fait de m'intéresser au comportement, aux relations et à l'activité des personnes, El hecho de interesarme en el comportamiento, las relaciones y la actividad de las personas c'est très directement lié au fait que j'ai ces postulats es- dans ma méthode. está directamente ligado al hecho de que yo tengo estos postulados en mi método. Si je ne parlais pas des postulats, quelque part, je cacherais les a priori, les Y si préconcepts yo no qu'il y a hablara de esos derrière. postulados, estaría como escondiendo los a priori, los preconceptos que están detrás. Et c'est pour ça que je dis que si on n'adhère pas à ces postulats, il faut faire autre chose, Y il es por faut eso que utiliser une digo autre que méthode. si alguien no está de acuerdo y no adhiere a esos postulados, es mejor que use otro método. Si on pense que les acteurs sont complètement déterminés, Si pensamos, por ejemplo, si alguien piensa que los actores están completamente determinados, on ne va pas aller les voir pour connaître les marges de manœuvre dont ils disposent, no vamos a ir a verlos para ver cuál es el margen de maniobra del que disponen en su accionar, puisque quelque part, on a le postulat qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. porque tenemos el postulado de que no tienen margen de maniobra. Et encore une Entonces, fois, enfin, c'est quelque chose que j'accepte complètement, una vez más, es algo que yo acepto à condition totalmente, qu'on accepte que moi, j'ai le postulat qu'ils a aient une condición marge de de que manœuvre. otros acepten Enfin, el voilà. postulado que Donc, là, tengo yo. voilà. Bon, mais voilà. Donc, oui, il y a Entonces, des sí, por préconcepts supuesto que hay preconceptos qui influencent et mes que résultats et mes influencian entretiens, mis resultados y mis entrevistas, mais j'en suis consciente pero et je estoy sais consciente quels de sont ces ellos y postulats. sé cuáles Voilà. son esos postulados. Sur la deuxième question, comment construire segunda le cadre pregunta, théorique après? ¿Cómo construir a posteriori el cuadro, el marco teórico? C'est justement pas si simple, hein. No es tan sencillo, justamente. Et c'est à chaque fois la question qu'on se pose, c'est Y qu'est-ce siempre à quoi es la pregunta que renvoient nos mes hacemos. résultats Es decir, ¿a qué d'un point de vue de la remiten? littérature? ¿A qué remiten mis resultados desde el punto de vista de la literatura? Je peux peut-être prendre l'exemple d'une thèse. Puedo tomar el que j'ai ejemplo de una corrigé tesis que pour dirigí, ça. por ejemplo. C'est peut-être plus facile qu'à partir de Por mes ahí es propres más travaux, fácil que a clairement. partir de mis propios trabajos. Une de mes doctorantes, Una de Audrey mis Haroche, doctorantes, Audrey Haroche, a travaillé sur une université d'excellence française. trabajó sobre su tema era una universidad de excelencia en Francia. Donc, on a eu en France un appel à projet qui demandait aux En universités, Francia hubo una convocatoria de proyectos que le Donc, pedía a las universidades. plus exactement, No, cet a ver, appel à projet visait à Exact- identifier les meilleures universités françaises. esa Mm. convocatoria apuntaba a identificar las mejores universidades francesas. Et donc, on a 9 universités en Entonces France hay 9 universidades en Francia qui sont appelées que IDEX se llaman IDEX, pour Initiative d'Excellence. iniciativas de excelencia. Donc, pour dire que ces universités sont excellentes. Entonces, es para decir que son universidades excelentes. Et donc, les présidences d'universités Entonces, avaient los- déposé un projet Rectorados de las universidades habían presentado proyectos a esa convocatoria pour mettre en avant leur excellence. para mostrar su excelencia Et donc, 9 ont été y sélectionnés. 9 de ellas fueron seleccionadas. Et donc, Audrey a travaillé sur une de ces Entonces, universités Audrey, mi doctoranda, trabajó sobre una de esas universidades pour comprendre comment, quand on était université d'excellence, enfin, pour comprendre ce que ça changeait à la gouvernance de l'université. Voilà. para tratar de entender qué cambiaba en la gobernanza de una universidad el hecho de ser una universidad de excelencia. Donc, elle a fait des entretiens dans Hizo cette université entrevistas avec les ahí différents con acteurs los de distintos l'université. actores de la universidad. Et la question théorique qu'elle a travaillée à partir de là, Y la pregunta teórica que se planteó a partir de ahí ça a été centré sur comment on crée et comment on légitime les inégalités se centró en cómo se crean y cómo se legitiman las desigualdades dans une en université. una universidad.
Car finalement, quand on est une université d'excellence, Porque finalmente cuando la universidad es una universidad de excelencia, toute la question, enfin, tout ce qu'il a fallu mettre en place, lo que hubo que instaurar c'est des processus internes à son l'université procesos internos, procedimientos internos de la universidad qui allaient attribuer de manière sélective Que- les moyens supplémentaires obtenus que iban a atribuir, asignar los medios, los recursos obtenidos en tant de manera qu'université d'excellence. selectiva. Es decir, por ser una universidad de excelencia, tenían más Ujú. recursos y esos recursos los asignaban de manera selectiva. Entonces, la investigación buscaba ver cómo eso sucedía. Et donc, tout l'enjeu, c'était de choisir les sujets, les professeurs qui Entonces, allaient obtenir plus de moyens. todo iba alrededor de ver cómo l'enjeu L'enjeu Et stake, oui, l'enjeu. était de voir comment on allait, elegir a los profesores, los Ouais, temas, comment aller también, choisir, ¿no? ouais. Los temas de investigación. et comment on allait légitimer le fait qu'on allait donner plus d'argent Y à ces cómo personnes-là. se iba a legitimar el hecho de que esa gente iba a recibir más dinero. Donc, finalement, ça renvoyait à des questions de création d'inégalités Entonces eso au sein d'une remitía organisation a temas de creación de desigualdades dentro de una organización et de légitimation y de de ces inégalités. legitimación de esas desigualdades. Et donc là, il y a une littérature Entonces, sur bueno, comment on ahí crée hay de una l'inégalité dans literatura les como sobre organisations. cómo se crean desigualdades dentro de las organizaciones. Et elle aurait peut-être pu choisir une autre thématique à partir de ces résultats. Ella podría haber elegido quizás otra temática a partir de sus resultados. Et là, je vais prendre un exemple en dehors de Y l'université. tomo qui un me ejemplo fuera de la qui universidad, illustre peut-être. que me viene ahora. Une de mes doctorantes, il y a très longtemps, Una de mis doctorantes hace mucho tiempo, a travaillé sur les boues d'épuration. les bouts d'épuration. Quand on a des stations d'épuration de l'eau, Ah, sí, sí, trabajó sobre les bouts, c'est quoi les bouts? les boues, en fait, la station, quand l'eau est purifiée Las estaciones de par la depuración de station, agua, ça ¿sí? produit des boues. Ça produit des La boues. boue, non. La boue, La oui, boue. la boue, ouais. Ok, barro. Barro. C'est-à-dire que l'eau est filtrée Eso, se et, filtra, et claro. ce qui Trabajó ressort, sobre eso, ahí estamos. ça s'appelle des boues. Trabajó sobre el Désolée, oui, c'est très el technique. barro de la depuración de agua en las Ouais. estaciones de purificación de agua. Et elle montre dans sa thèse Y en su qu'en tesis fait, muestra que on a essayé de gérer les boues se d'épuration trató de gestionar los barros estos, et que tous les processus qu'on a que essayé de todos mettre en los place procesos que se trataron de instaurar ont été petit à petit remis en question. fueron cuestionados poco a poco. Elle avait deux façons théoriques de pouvoir traiter ça. Ella tenía dos maneras teóricas de poder tratar eso que pasaba. Il y a celle qu'elle a choisie, La que eligió, qui a été de montrer que era pourquoi, mostrar comment il n'y a jamais ¿Por qué? d'institutionnalisation, nunca hay de institucionalización stabilisation e estabilización du processus de gestion des del boues. proceso de gestión del barro, Mais elle aurait aussi pu adopter une Pero también perspective podría haber tomado una perspectiva d'action publique, de acción pública, plutôt de sciences politiques de à ce ciencias moment-là, políticas más bien, en ese pour caso, montrer comment para la gestion des boues, cómo esa gestión del barro, qui au départ était plutôt une solution que al principio era más bien una solución d'action publique, de acción pública, est devenue un se problème convirtió en un problema d'action publique. de acción pública. Voilà. ¿Eh? Les mêmes Entonces, résultats los mismos resultados, pouvaient aussi bien aller Podían dans un sens je dirais, ir plus sociologique, en un sentido más sociológico de alguna manera, problème, comment on institutionnalise cómo quelque se chose, institucionaliza algo, pourquoi on n'arrive o pas por à qué no se logra institutionnaliser quelque chose, institucionalizar algo, ou bien plutôt sur o más bien une analyse hacia un de análisis de politique, políticas públicas, comment une solution publique viendo cómo una solución pública devient un se convierte problème en un public. problema público. ¿Mm? Donc, c'est à chaque fois, Entonces, siempre, bien sûr, les résultats que l'on a por qui supuesto, vont tenemos los guider resultados vers que nos van a ir guiando une littérature qui hacia una permet d'interpréter literatura ce qu'on a que nos observé. permite interpretar lo que observamos. Je ne sais pas si j'ai été claire. ¿Se entiende? Sí. Ouais. Alors ensuite, si on faisait... voilà, moi, je n'arrive pas à me relire. Si on faisait... Qu'est-ce qui se passe? Oui. La troisième, je me souviens plus. Ouais. Si on faisait...
J'arrive pas à me relire. Je suis désolée. La tercera pregunta se nos fue. Ouais, c'était la troisième question. Troisième question. Je réponds à la dernière pendant ce temps-là. Respondo la última mientras vamos retomando la tercera que se nos perdió. Alors, c'est évident que quand j'oppose Es- les doyens critiques aux doyens pas critiques, Obvio que cuando yo pongo los decanos críticos a los decanos no críticos, c'est beaucoup, beaucoup trop simple. es demasiado simple lo que estoy diciendo. Je suis rarement confrontée à des situations aussi Pocas simples. veces me veo confrontada a situaciones tan sencillas y simples. C'était pour illustrer. C'était pour illustrer. Era para ejemplificar nomás. Et puis, une fois qu'on a un groupe, Una vez que tenemos un grupo, imaginons qu'on est le groupe des doyens critiques. imaginemos que está el grupo de los decanos críticos. Bah, il va falloir que j'essaye de comprendre pourquoi ils sont critiques. Dentro de eso voy a tener que entender por qué son Qu'est-ce críticos. qui les ¿Qué caractérise, es lo que ces los doyens caracteriza critiques? a ellos? Alors, ça peut être la discipline. Puede Par ser la exemple, disciplina. tous les doyens de sciences sociales. Todos los decanos de ciencias sociales, por ejemplo, Voilà. van Il a va ser avoir más une- críticos. Voilà. Ou bien je peux découvrir También que puedo ils descubrir sont tous vieux. que todos son viejos. Je vais avoir, là encore, hein, je suis Bueno. vraiment sur des trucs beaucoup trop Sigo simplistes, diciendo hein. cosas simplistas, Mais ça, pero, ça peut être une question d'ancienneté. pero puede ser una cuestión de edad, de Tous les hommes. edad. ¿Tus qué? Tous les hommes. Todos hombres, Voilà. Donc, también ça peut être puede une ser. question de genre. Puede ser una cuestión de Et puis, género. ça peut être des hommes vieux. en Puede plus. ser también hombres en y sciences viejos. sociales. Y todos de ciencias sociales. En fin, Ce que je veux dire, c'est que il est bien lo évident que que quiero decir es que es evidente quand on que identifie un groupe, cuando identificamos un grupo, on va essayer de trouver vamos a quelles sont tratar de justement les encontrar positions, dispositions, cuáles son las posiciones, disposiciones, leur trajectoire, etc., qui su vont trayectoria peut-être expliquer y lo la que puede situation dans explicar laquelle ils sont. la situación en la Voilà. que se encuentran. Donc, à la fois, c'est toujours plus complexe que Entonces ça. siempre es más Généralement, complejo, c'est ça, mais en même temps, on a toujours à chercher des pero al explications. mismo tiempo estamos buscando siempre explicaciones. La grande différence, c'est qu'on va chercher les explications Pero la gran a diferencia posteriori, es que vamos a buscar las explicaciones a et je posteriori vais pas a priori y yo no me voy dire, a priori decir, est-ce que j'ai des hommes en si sciences tengo sociales, hombres en ils vont ciencias sociales, forcément être critiques. Non, necesariamente van a ser críticos. c'est dans l'autre sens que No, j'essaie no, de voy en la otra faire dirección. d'abord leur situation, Primero comment, ce qu'ils disent, veo lo que dicen et j'essaye ensuite de y trouver luego trato de encontrar des points communs puntos en entre común entre ellos entre elles qui o vont me entre permettre ellas d'expliquer. que permitan explicarlo. Tout le truc, c'est plutôt de lutter contre les regroupements d'acteurs a priori. Entonces la idea la idea central es luchar contra reagrupamiento de actores a priori. Te recuerdo la que te había soltado. Gracias, gracias. Y formula una más y con esto cerramos. La que te habías olvidado era la de Néstor Abramovich, que quería saber si aparte de entrevistas hacían etnografía. sí, Etnographie, c'est ethnographie. Ouais. Segunda Ouais. pregunta. D'accord. Ethno. D'accord. Thank you. Adolfo pregunta que Cristín nos cuente el papel que juega en su método la identificación de los sistemas de acción y las acciones colectivas según Croacia y Friedman. Alors, les ethnographies, Bueno, las etnografías, oui et non. sí y no. Enfin, tout dépend ce qu'on entend par En fin, ethnographie. depende de lo que entendemos como etnografía también. Je considère que quand je Yo fais des considero que entretiens cuando hago entrevistas et que je me rends sur place, y voy a los lugares, je fais de l'ethnographie yo considero que hago etnografía. parce que je me sers aussi des Porque observations. también que je fais. utilizo las observaciones que hago. Mais c'est vrai que pour moi, les observations sont quand même moins importantes, Pero es moins cierto que centrales para mí que les esas entretiens. observaciones igual son menos importantes y menos centrales que las entrevistas. En même temps, je suis consciente de la limite des entretiens. Al mismo tiempo soy consciente del límite de las entrevistas. Il y a un article d'un sociologue Hay français, un artículo de un sociólogo francés, Weller, Weller, j'avais peur de se pas me llama, souvenir de son nom, qui s'appelle Le mensonge d'Ernest Cigare. que se llama La mentira de Ernesto Cigarro. J'aime beaucoup le titre, Me ça me encanta fait el penser título. à Tintin. Me hace pensar en Tintín. Et il a fait une enquête
auprès des caisses primaires d'assurance maladie en Él France. hizo una investigación sobre las, ¿cómo se diría? ¿Qué es primer de assurance maladie? Sí, pero sería como el ANSES, parecido al ANSES, sí. Et auprès des agents qui contrôlent que Con- les gens qui sont en con arrêt el- maladie sont bien malades. Es como el ANSES, pero no, tiene que ver con las obras sociales, también con la seguridad social. Voilà. Entonces, es sobre la dernière partie. Si los que dicen que están enfermos, que están con licencia por enfermedad, están realmente Voilà. enfermos. Donc, quand un médecin donne un arrêt Entonces, maladie à cuando un quelqu'un, médico da una licencia por enfermedad, normalement, vous êtes censé rester chez vous puisque normalmente vous êtes malade. usted tienen que quedarse en la casa porque están Et enfermos. donc, il y a des gens qui vont Entonces, vérifier hay gente que va a verificar, ¿no? que vous êtes bien chez vous Que está et malade. en casa y enfermo. Et malade. Et donc, il a fait des entretiens avec ces gens-là Entonces hizo entrevistas con esa gente qui lui ont expliqué à quel point ils tenaient compte des que le situations qui étaient explicaron hasta compréhensibles, qué blablabla. punto ellos tomaban en cuenta las situaciones que encontraban, lo que era Et comprensible. après, il les a suivis Y au luego travail. los siguió en Voilà. su trabajo Et il a observé y un observó écart entre ce una que les gens lui diferencia avaient dit, entre lo que la gente le había dicho, y que leur hacía en su attitude trabajo beaucoup y su plus, actitud voilà, mucho plus, más, plus menos dure, comprensiva con la gente. sur le terrain. Donc, je sais bien que dans les entretiens, il y a aussi une Entonces, tendance en à las se entrevistas, valoriser. Voilà. yo sé C'est- que oui. también hay una Le tendencia problème, c'est qu'on ne peut pas toujours a observer. valorizarse y modificarse. Et El ça, tema es que no siempre podemos observar las actividades. ça a été ma grande frustration. Entonces, para mí Muy fue bien, pure mi gran français. frustración fue Quand j'ai fait l'enquête sur les comités de recrutement, cuando hice la investigación sobre los comités de selección, de ne pas pouvoir observer ce qui se passait. no poder observar lo que sucedía ahí. Je n'ai pas été autorisée à No le fui faire. autorizada a entrar. Si j'avais été là en tant qu'observatrice, Si yo hubiera estado ahí como observadora, les candidats auraient pu faire appel los et faire annuler candidatos le podrían travail des haber commissions. hecho apelado y haber anulado los Et concursos. ça m'a beaucoup manqué parce Y que bueno, j'étais eso fue obligée algo d'être que me dépendante, faltó j'étais mucho dépendante porque des discours. dependía de los discursos, de lo que me decían. Je me dis quand même que quand on fait beaucoup d'entretiens, Yo creo igual On que fait beaucoup. cuando hacemos muchas entrevistas, y yo he hecho muchas, ça permet quand même un petit peu de contrôler les biais. hay un poco Effectivement, de- et voilà. Mais logramos tener cierto control de los sesgos y de Ces estas méthodes ont leurs distancias, limites. pero bueno, todos los métodos tienen sus límites. Sur la dernière question, Sobre la última pregunta, sur les systèmes d'action concrets, sobre el sistema de acción concreto, dont je n'ai pas parlé, de que no volontairement. hablé voluntariamente, J'en ai pas parlé parce que, no hablé de ello comment dire, porque, a ver, je ne considère pas l'analyse stratégique des considero que organisations el análisis estratégico de las organizaciones comme une théorie. como una teoría. Pour moi, c'est vraiment une méthode d'enquête que je trouve Oui. extrêmement efficace. Realmente un método de investigación que me resulta muy eficaz. Mais je m'arrête justement à la repérage des comportements et des relations de pouvoir. Pero me detengo en lo que concierne al comportamiento y las relaciones de poder. Je pense que si l'objectif de toutes mes enquêtes, c'était simplement Creo que était si seulement el objetivo de todas mis investigaciones fuera solamente de reconstituer des systèmes d'action concrets, reconstituir sistemas de acción concreta, quelque part, ça va pas assez loin. en algún lugar siento que no va lo suficientemente lejos. En fait, Pero si je reprends, et manifestement, je pense que la personne si qui a retomo posé la la question pregunta connaît que cette hizo la historique. pregunta conoce esta historia. Si je reprends un petit peu l'histoire Si du Centre de retomo sociologie des un organisations, poco la historia del Centro de Sociología de las Organizaciones. quand je suis arrivée au CSO en Cuando yo llegué al début des années CSO 80, al comienzo de los años 80, le but de chaque enquête, el c'était objetivo de de todas las produire investigaciones era producir le système d'action el concret. sistema de acción concreta. Et moi, je trouvais que c'était un peu limité, en Y a mí fait. me parecía que era un poco limitado en realidad. Et par ailleurs, je me Y suis por otra heurtée, et parte, j'en parlerai demain, quand j'ai étudié les cuando estudié universités en las françaises et universidades allemandes, francesas y ma alemanas thèse, para mi tesis, j'ai pas réussi à reconstituer no logré reconstituir pour chaque université para un cada système d'action universidad un concret. sistema de acción concreto.
parce qu'elles sont trop dépendantes porque son d'autres demasiado dependientes de otros niveles, las universidades, pour produire como elles-mêmes para des systèmes producir d'action ellas concrètes. mismas sistemas de acción concretos. Et c'est vrai que j'ai un peu Y abandonné entonces, bueno, abandoné un cette poco notion-là. esa noción. Je suis plus attachée à la notion Soy d'ordre local más cercana a la noción de orden local, qu'a de développé órdenes Friedberg, locales que propuso et la Friedberg. notion de système d'action concret. Que a la Ça nous entraînerait peut-être un peu sistema de loin acción pour... concreta. ouais. Eso. Por Bueno. hoy, Je sais pas si j'ai été claire dans les... ¿quedó claro? Sí. Bueno, como nos empezó a contar cómo los métodos que utilizaba para su investigación, nos quedamos con ganas de conocer cuáles son los resultados de su investigación. Así que para que quiera conocer el resto del cuento que nos vino a contar Christine, los esperamos mañana en la segunda parte del seminario. La deuxième partie.